Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say waddu panel discussion ballo munge dawa huriha befuna alodu gamuga warahmu marhabadan. Adi me panel discussion ga bayro wada gindewa huriha befuna belun teringa namuga adi algodu namuga shukr dannawa marhabadan. Me panel discussion ga bayro wada gannawa befunga kommes member ga taarafan algodu arwana Argument Aki Bayodagan Devani, University of Bedford, Center for Visual Computing Director Adi Google Foundation Rais Professor Hassan Google, America West Point to Salamati the Strategic Diagram Prathama Degree Hasil Kurava Global Leadership Diagram PCD Hasil Kurava Fava, Homi Difai, Barg Kuri Captain Adi, Happy Market Kumfuni Miharu CEO Dr. Ali Hassan, Addu City Council Kuri Deputy Mayor Hassan Shahid, Hull University in International Politics के दायरा मास्टर्स डिग्री हासिल करवा फावा आदि तिवेराज के खारिजी दायरा का फनर अहर दो मसके करवा फावा खारिजी दायरा के तजुर्बा कार अल्फाज मोहम्मद नाशिद आदि इज्तिमाई दायरा का खिदमत करूंगा फाहक करवे धर्म मसके करूंगा गिन दोस्त के हेद करवा फावा अल्फाज मोहम्मद शिहाब Uriha before numbers algo namuga adi belun teringa namuga shukur dannawa marhaba dannawa algo men aki go collect ne ko tibati algo me mirege mi panel discussion ke magad mawduwa ki India sarkaram adduga consulate gam puran nimmu adi enimma guligam algo menge aamunge khiyal dekafiwegen gospa hoykutu algo menge tenen waragina mihun warag boda me kambodu nge bafal ko nege terega warag ilmi warag gina tajibat hasil korwa fawa bebe funge bahimeni wada kannawa anekkolon mi khiyal taid pura farayat ko bunumundani mi adduge taraqiya waram mi mufiyawle kamuga adduge kurimagadda ka adduga India ge consulate unnanje he kama evi mi defalige bisnuntakinge bahuri algon me magadu gotega mi adduge India consulate gam kurma meduga kambodu wa mi hon kambodu kurimi aw tibe fonna wakiwakin komme befulge daira ule gotun sual dannawala ne furtam alugada giwane me mawdu fashamwani consulate ke ko bakama consulate ko deni ko khidmat ke kama consulate ke bedmo ke ko bakama ulum filwa digene khariji daira gwara ginadu musakke kuraba adi daira ta'lim sasul kuraba tajibali bedage komme beful ka wati nashi daira alugada dannawala bedno consulate ke bata consulate ko kurani ko kametto consulate ko khidmat for ko deni ko bayakatto शुक्रिया Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ya befona ni kuche islaha gun danwala me shukrsana ei adara har vidawli maun fir danwala me ashara har kam tar bidaira ga shukriya den ni aun patanga sukurani save addu aun miren mi fajani save addu namuga share kam ga bias masike aun ni save dihraj save modi zunkan ni malaman ini memang danwala den consulate nota consulate general office gain kurma ni dunia ada kada matin siyasi angkam guterega mene indani kinna to balaruga aditawge as muahada innan Vienna Convention on Consular Relations aditawge ni muahada gain idanni ekwa lewani namaste first tinegga den hartaka fa dihraj ek member kabe nota e balaga kamani namaste wodi kegga de gaum terega eki gaum toga de gaum terega consular office kami gal kurveni mi dafo den agunmena furtama consular India ge mawdu aguna mire ge nati danwalam beno din rajye ge consulate Trivandrum ge hori vismi muahada ge dafo de gaum se bas bevigen de gaum ge sama beno double kurveti den mihar agun danno miole chike addo toga kan pura miole kamal lafa kurve consulate general ge wa de creative nijivge defuna nijivge huriya defuna bes zuam defuna hasako nikina wakame kan danwala onna ennige faksude ko wan enne tilabahun danwala emima consulate general ge office gaim bayru gagun emme boda kambodu ay sawti aliddag muahada ge dafun ei diplomatic imtiyaz libe ofin ko befa imara bes libeni adi muzifun bes diplomatic imtiyaz libe tanka wative ni India ge consulate general ka befa adi hingam kamuge bias e gam takuge amilla ejinda en wota amilla program ta ka faadawa gotaka hunna ofin kam egen dani ngata
then agon menge hem pan distum wak da kom daruga ya ali alwala bane hinna misanwala benwani ni haddiha no maaddaage ni muahada 79 articles simene ni muahadaga ni khasako aturala ifebe ni maksad tabtirega ni ikkollaruga indiyaye fadawa maadda takina wani agon me balagana gawmo wode e misalaka dihi rajta wona ne kehin dihi rajyege fada ko maduan ko anik ko ba dina then ega article 4 bunagotun dihi rajyege niyam sida ye point me danwala me woni article 4 bunagotun dihi rajyege sarkara mashwara korevi dihi rajyege sarkara इंडिया सरकार हुशाला करे हुशाला उनता माने की सबब की कवातो अड्रोतोगा मिसालो की गायम कुरमा हम दिहराज्य मशवरा कुरेइफा मिका वन्नवानी तदि नुकुरे कोवाना वे उने कंबुडुवा कमे එන්නමස්මි මීඩියා නුස්තු මීඩියාන්ත කොයිබ එගේ කොම්මිස්වරක මශවර කුරේ ජවාබ ඉස්ත ඉෆෙක්ට් කමිකම මෙහාතනක දී ਸਰකාර කෝ එයා දිනයන් නුකරව දෙකොනේ නොහද්දවා අදි සුරච්ච විදාල කොතියා සුටි මශවර කුරවාන කම නොමතින් සුදාව එන්නමස් මේ receiving state of consent නෝත මේ දී රාජ්‍යයේ ගබුර් නිය බෙනුවා කම නිකමකි දැන් ඔගොන්ගේ කම්බොඩවා කමකි දී රාජ්‍යයේ सरकार मिहातना साफ को मिथा इदावले पने तीनो एम अगुन में गेस मकसद का मेरा वांजे ना अगुन दी सरकार वाला आ राइतना साफ को इदावले हाँ दे आउड मी दे पॉइंट का हम मैं कुड़ को अदी थोड़ा साफ कर ले वजह है कम आउड फेन न कुता में कोबे तो असल कंसुलेट में इंडिया रही तो न दे सर्विसेस आदि दिवेहिन न देन सर्विसेस काउड में न मौद बिफोर को तुम दिवेहिन न मिली बेनी हमें कन विसा को तुम के खिदमत है बदल को वर बावर गिना खिदमत तक इंडिया के रही तो न कंसुलेट को लिबेने हां මෙහා මේ ඉතින් ෆාදර් සබ්තරේක ඉන්දියාවේ තිබෙන ෆාදර් සබ්තරේක එමෙ මුහිම එක්කම කොන්නානි එමි හුගේ දිද බස් දිහුරේනේ ඔෆිහුගා නිෂාම් බෙහෙටේන අනක ගානෝනි ගොතුන් ඉහදි ඩිප්ලොමැටික් ඉන්දියාස් විද ඔෆිය මුරුයිපා දැන් එක් ෆන්නුගේ මොසිකෝ ඒ ඔෆිහුගෙන් ගොල වේන ඉස්මෙ දැන් ඉසාලක හිවල්ව දක්වම මේවාක ඒ අදතෝ නර් ගායන් කොප්පේ පොලිස් අකාඩමියක තෙරේග මිසාලක New office himene kawanya police academy ke griha kamis mikter himana aspan then any other mustaqbal ka deki dana wahake enosum working adi ofi hurikam gavias ni india libe faida tab karega ike danwani ni geopolitics waruboda kulen ba diha rajye ke dekune kiyus ada khilafa khas daira duniya ke geopolitics ke maram balanya nge tengo danwa tijabe kunavis ehm vima mi addu atho ofi gaim korivijia इंडिया के सरहद रीजनल पावर गोतुगा मॉरिशस सेशल्स का मिहारस को लिस्टिंग पोस्ट ऑफिस तक आए को न्यू ऑफिस ट्रायंगल को तो गुलवाद विजिया इंडिया हिंगोम तो कन हरकत का अडु हंत का वर बड़ मग था दे न्यू ऑफिस हो गए ऑनरेबल कॉन्सुलेट जनरल होंगे तो कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस हो गए नागन मसक तो तेरे मियोती विदावी है इंडिया राई तो खुदेवर के तिबी तनेग नोनी मिका ओके गाय मोकी सदी कमेन वागोन सुवाल देने हा मधु आबादी बैग तनेग इंडिया को के गाय पुरो एमी मिसाल का गाय कुरिकम वन्या एमी होगे मसिके कोनानी इंडिया राइतों नंगे पासपोर्ट आको दिनो पासपोर्ट दूको दिनो इंडिया राइतों सरहद गुले राइतों के गानोनी मुंता नोटरी दियोंता आदि हिसाब दियोंता फोर को दिनो दें एमी होगे हबुता बेल हेटुमकी कन्वेंशन के द्वारा संदे कमे आइगा तो ए इन बोर्ड एकमकी एमी होगे प्रोटेक्शन सेफगार्ड को दिनो दें निकमुगे तेरेगा निहुरिहा विसाया बेहकम पासपोर्ट कंत में एम आमु को एम दखान वा कंसुले ओके कहन मस इकंत द गाय मो अफो दें कन्वेंशन हुद दे गॉम दे तेरेगा बीफार कॉमर्स साइंटिफिक गुणता बदे कुरुं आदि शगाफी गुणता तरगी को बदे कुरुं एम मीगा एम मुहिम एचका ओगन में आगवानी ट्रेड दे गॉम दे तेरेगा बीफार गुण बदे को हेदे दें हिसाब दनवान बेन ओगन वादवेरिंग अब्दुल सुदा अलवान इन रिहावा के करे जसा वा वेदा वनी निका लोफी है हुलो विजे हुलो मर मुहिम ए बीफार गुसुल तो हेन साउन वाके की दंडवा गुतोय एहमे मा सवाल लोग तो देंगे तो देंगे सवाल देंगे तो
මේ දෙමෙති විදාඩ වාහකේ ප්‍රොෆෙසර් අරිහුගලෝට ස්වාද නවලම් බේනුමනේ මෙයාර අල්ගොර්න්මෙන්ට් නම් අඩුවෙගේ මිදනේ ඉන්දියා කොන්සියුලේට් එක ගාම් කරා වාහක දෙකෙන් ෆෙෂීස් තුරේ මේ කොන්සියුලේට් එක ඉන්දියා අඩුගේ තරක්කියා බුලෆෙත් කමිකේ අඩුව බරප්පොටි කුරියරුන් ගෙනස් දෙන කමිකේ මිහින් කියා අඩවල වෙන්න මේ වෙන්නේ අවල් ප්‍රොෆෙසර් දනවල බෝන්මස්වා කි දෙමෙ නාෂ දෙ විදාලුගේ දෙවි ඉන්දියා කොන්සියුලේට් එකගේ මසෙක්කතකේ කොබාකම් ෆෝර් කො දෙක මෙතක කොබාක ඒක ඇලීග අඩුව ඉන්දියාගේ කොන්සියුලේට් එක ගාම් කොගෙන් ලිබෙන තරක්කිය කි කොබාක අදි මිවුගුත අඩුගේ ඉන්දියා කොන්සියුලේට් එක ඒ ඛිදමත් ෆෝර් කො දිනම ගාම් කොද්දෙන් කුරෙන්ජේ සවත්තකින් ඉබෝවිත ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದೇ ಮೇ ಅಳಗೊಂಡು ತಿಕ್ಕಮಾವೆದ ವಿಸ್ನಾದಾಯರು ಅಳಗೊಂಡು ಪಾಕುರನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಮುಗತೆಗ್ಗ ಮೀ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀ ಹುಂ ಕೌನ್ಸಿಲೇಟ್ ಗೆ ಹೆಂಗಮಗ ಕುರಾಯರು ಇಕ ಒಮುಗೆ ಫನ್ಸವಿಯಕಂ ಹಾ ಸತಾವಿಯಕಂ ಹಾ ಸ್ಮೀ ಹುಂ ವದೆ ನಿಕುಮೆ ನುನಿ ವಸಂಬರೆ ವದೆ ನಿಕುಮೆ ಹದ ತನಕ ಇಕ ಎತಂ ವಾಂಗೆ ಬಜೆ ಇಂಗೆತೋ ಎಮೆಜ ಎಗೊತೊಂ ಅಳುಮೆ ತರಗ್ಗಿಯ ವಿಸ್ನಾದಾಯರು ಮಿಸಾ ಅಳುಮೆ ಬದಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಟೂರಿಸಂ ಅಳುಮೆನ ಹೋಳುನಿಯೋ ಇಂಗೆತೋ එහෙම වෙච්චාම ෆන්සවිහ එකන් හාස් ටූරිස්ටුම් ඉන්දියා දිවෙහි අඩු සීනතදු සීනු අතොල නුනි අඩු සිටිය අන්නඤා ඒ අලුමෙන ලිබෙන වර බොඩු තරග්ගේ වර බොඩු ඉක්සාදික තුමල් මෙන්න බොඩු කුරියර් මෙන් ලිබෙන එනස් අලුවන්ඩ දෙන් හම මි නාශිත විදාල විහෙන් අති එහෙන් කල්චරල් කන්තක කාය කාල්කන්තක අලාබලායරු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් තක අමිකාච අලාබලායරු අලුවන්ඩ කන් අදි නුෆෙනේ එකහල එබ්බස් මලමච්චේ මිකහල කමේ වාන් ඔලේ කමුගේ මලමච්චෙන් හැමගෑම්ස් අලුගොಂಡ කන් හිලමෙ බස් නුෆෙනේ එහෙම අලුගොಂಡ මෙන් හැමයි කනේ අමි අලුගොಂಡ සෝෂල් මීඩියාගේ සිස්සක් කරේ වාකේ අලුගොಂಡ මෙන් කොමිසර් කන් ඉස්පස් වා කහල වාකේ කෙවෙදකනේ මෙහරස් මේ ආගියුමන්ට් එකි අලුගොಂಡ හිඟා බදාෂේ කොන්සිලේට් තනිග අලම අලාප දෙන් බලමා හිඟාෂේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අන්නතෝ නොනි අන්නානේ every boda alwanda hiwani furatama mi consulate mi gaim kurani etanekka mikahal economic activity hingam feshi iktisad gaim kurevi mikakanta hingam feshima ehma dannomle chiki alwanda adi nufene ekahal ebbesilama ekahal kame addu city india ekahal bodete investment taken and kames adi tourism webes ingeto airport holuvi tourism webes india holuvi faitan alwanda kan nufene එහෙම එහෙන් නොෆෙන්න හාලතෙග අලවණක ගබෝදෙන් නොකරවේ මි වගුතු මි කවුන්සිලේටෙන් හොළුම් කන් ඒ එම මුහිම්බ කමකි නියතෝ ඒ අලවණ දන්නවල බෙන්නවා ඒ පොයින්ට් එක මි කොම්මිස්කොතක ඉස්පස් වෙවක කාලගතක මි මාලවණ මෙන්න මි වෙන්නනේ කුරිගස් දෙන්න විහෙන් ගබලාෂ කවුන්සිලේට හොළුවම හොළුවීම දෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අන්නානේ everybody alwana hiwani alwan men jehe kannenge adataka number taka chija hapa balan kita kihawarige investment to isalaka mikahala mi consulate through ko almena annane den kurikas nashides faha kore bihen hagigatuge consulate ge muhimmu mahiran beenumaki visa process koro ngeto den ege ebohori commerce trade cultural adi scientific activities to singan hennames mayaganu kamaki visa process koro visa process korang ekhala consulate establish korar algonu menge midannwa kahala iktisada kihawar katto ekon golfati den hama ya ko algon faha kodam benama point miwagutu ngeto algon mi rajyege mi warbodu misaka pendeni ke tere algon ngati adi mi addu athola addu city mal belis war baru tatitaking bor algon menge council lebes mihar electo fati එහෙම අලුමෙන්ගේ කවුන්සිල් ගේ එම්මේ බොඩු මෙන්ඩේට් ගේ මේ තාවල්ගේ එම්මේ බොඩු එකමක වාංජෙහෙනේ කවුන්සිලේට හොලොන්තෝ නුනි තරග්ගීගේ අදි බෑවර් එහෙන් කන්තත්න ගේ බොරේ හොට්ටා හම මිකන්තෝ අලුමෙන් කුරම්බි එවස් අස්ද කුරංජෙහෙ වර මුහිම් සවාල අලුනස් ගබ්බුල් කරවේ ඉංගේතෝ කවුන්සිලේට හොරමකි මුහිම්ම කම ඉන්දියා කවුන්සිලේට සල්මෙ බහට්ටම්බි mi addu city ge mi bangladesh consulate solve bahatta mi china consulate bahatta enames mi bahatta jeheni mi dannawa kahala iktisadi gotonna kanta mi anna feshima evara mi hum annane kum ge yakin kama guarantee amena uttake mulegen detto den me professor de meti dekke work flow gali garodam hitan arakam de me adduge me taraggiya ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಮುಹಿಮ್ಮಕಮಗೆ ವಿದಾಳುವ ಬೇಫೋನ್ ಇವತ್ತಂಗೆ ವಿಷ್ಣು ವಡಾಯ ಗನ್ನವನೆ ಕೀವೆಗೆ ಕಮತ್ತು ಫೆನ್ ವಡಾಯ algonda keggal kasnege ti tiswa ti jawab ki vegen kame algonda hama hatta siwani
mi gota misalaka hinga badasha experiment gota misalaka enchegen e algona menna ka adi nufene detto ebbes gota kam mi adadutake misalaka algon menna me divehi sarkarun dakkambi algon menna fanse visas touristum mi aharaku addo tolen annani India and sida India ehem bejjamu e hama algon men koran ham em rangalu kame algon ge addo city guest house the guide to tourist resort the guide unadi furi hema hama ya ginum mes almen addu city mi faida take bani sade ko hanno ekamoko mikale bes hilame neti mekam kurang ulu nema komis kahale ehen swal take ngeba ufede mi ingeto ei tabigato almen ufede ne swal ta kobahe hagigato mi algon hama hoda algon egotaka bes mi number take algon kan nofeno ingeto kihinetto misala almen hisabi jahafa mikale investment mi level ke investment taka mikale koreru almanne geneveni consulate government consulate hamekan india ve maka ngeto government consulate tanege establish kogen kihine bay mikale taragiya alman taragiya koreru almanne geneveni esuwala algona hama ondogo adis mi dirasa kora alman ondogo esuwal ge jawab adis ngeto बराबर शुक्रिया है तो प्रोफेसर देन अलगोड मिसवा को देनी में हां कैप्टन एहसान बड़ा में कैप्टन एहसान के बैकग्राउंड के सिक्योरिटी बैकग्राउंड अब माय के अलगोड में बराबर डंगे फेने इंडिया के सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट तो का मिसाल का इंडिया के मैरिटाइम डॉक्ट्रिन तो अलगोड में फेने लिए फोन तन इंडिया कड़ो को में मुहिम इक्तिसादी अति मुहिम सरहद तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो इंडिया का अस्करी प्रेजेंस तुम वाका अदि एकम के तेरे के डिप्लोमेटिक के रूप का बेन पूरा को तो वाकस हिमना फहना ते आर्गुमेंट को फेने हम अड्डू के किया हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो अदि अड्डू हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मी बनी की वेगन तो इंडिया के कन्या हम दुनिया विस हिम कम आर्गुमेंट में नमोद में बेबे हिम हुआ सब के तो शुक्रिया शुक्रिया इंगे तो थिंग मी आउन हम दिबे वरबोडो फल इंगे तो मी प्रोफेसर गेलफद अदि नेशनल मेंफल बेफ्रुना को मिकाल खासासी मसले मी एजुकेशन बैकग्राउंड के नजरिया तो एकेडमिक डिस्कशन गबावरी वेती तो मैं वार शुक्रिया ति बेफ्रुना आदि मी होस्ट पर वफरात बस एमे फुर्त मासलो अड्डुव दिमो कोनि अलगोन में वर मुहिम करने के बलालो मुली दिवे ही राज्य मी दुनिया के नजरिया तो देखे रुगा स्ट्रेटेजिकली की हा मुहिम था तो मुली दुनिया के ट्रेड बलाफ कम बेजम 50% वर्ल्ड ट्रेड दातुर कुरानी राज्य में सरहद ते इंडिया कान तो एमा पीस टाइम माने कि हंगुरा में नुकुरा हालतुगा मी ट्रेड ग मच्च गदव मकी नोत मी ट्रेड कंट्रोल कुर मकी नोत बस पुणुमुगे इख्तियार होत मकी ए बोडति भारत को अबस बेनु वाकम एम चाइना के सी कुरोट बेदियस आदि कुरी के जमान ता होगा पोर्चुगीज उनका मिसमी होंगे राज्य का तंत्र को कॉलोनाइज को गेंती पुंकम कविस तारु तेरे बलालायरुगा नवारस ते क्या के कुरिया ये तो मी एम प्रथम राज्य पोर्चुगीज में सांगो कुरिगा मलाबारोंगे तेरे उड़नो मामले क्या मीह में उन्ननी मिहार गे इहवंदी पोलुगा गाय मुवेगिंग मुड़ी हिसाब गडन द ट्रेड कंट्रोल फॉर्मेट ए खंडर नंदी फादिवस में उन्ननी मामले खंडो एमा एमी हुन्नन एजमानुगा वेस एबइगे किहा मुहिम थानेकं राज्य के खंडो तम्मी वकिंग हासगोते गावण में दखने 8 डिग्री चैनल के वाहक ए राज्य के उतरू मियन्न नी मालिका राज्य के उतरू एम्मे उतरा देतरेगा मियन्न खंडो ये तो फनस्ते का गहर तेरेगा मी मूडी चैनल लकी ए राज्य के कंट्रोल गोइतन एरो मालिका की राज्य मी रशगे गोतकुम नोने अथोळे गोतकुम एगे फहु मडमडुं कॉलोनाइज कोरमुं एकी मीहुं इंग्रेसी ना पोर्चुगीज ना मी सरहद गन्नमुं यास नवास्ते फहेग कन्नूर अली राजा अलगोन मेंगे मालिक सोवरेन टेरिटरी मी हवाल कुरनी सोवरेन को मी इंडियन एम्पायर इंग्रेसी के कंट्रोल गोइंग इंडियन एम्पायर एरुगा सबबकी अलगोन में दराफ लारेनु देक्कोनी एम्पायर दक्कंचे डेट आदानु कुरवण एमे दरनी अदा कुरुम बदले गोतुं एम्पायर अलगोन में दिनी मालिक ये तो दीफा एगे फहु न्यास इंडिया मिनिमम कल दिबिगें एमी हम मालिकु गणगणी वोटे आदिवस बेनवणी इंग्रेसी के बार गिदरु गोन्नंतो नोत इंडिया के बार गिदरु गोन्नंतो मालिकु वोटुली तिमंडन बेनवणी इंडिया एमी उन कनुदे दिवे राज्य के बार गिदरु गोन्ना ए येरुग अरुण में क्या गोसता मेतिदत्त
දැන් ඒකේ ෆොම් නවාස්තික හයිති හයක අස්ලු රාජ්‍යය ඉන්දියා දෙතරගේ මෙරිටයිම් බවුන්ඩරි කණ්ඩාලාෆ ඒ රාජ්‍යයේ තරම් නෝකම රස්මි කොන්න විගෙන් ඇතියි මිගොත මි 8.5 degree channel la ever den onna adi rajyage de channel ei hodu atoluge me hodu kandu mashuru namunna nota 1.5 degree channel adi demmi kiya addu kandu ai adduge uturum ves adduge dekunum ves mudahu kandu lage niyedo mi sarahadu tahaki duniyage trade ves adi askari wara bævaru daturu faturu kuramunda ekki ulandu ei submerge ko vejjama submarine tahuko ves adi naval float tahuko ves aba dume duniyage bharata kun daturu kuramu annatan hama eyakuga eggawmu stabilize wumattaka aneggawmu destabilize kuruma war genafara hatiyara drugs mi bawatuge vifari tabese bakure hama eyaku by gawmu tahuge covert operation taka fund hodumattaka ves mi bawatuge operation tinga baran kure kura eruga mi channel tahuge control full command and control otumaki komme baruga digawma komme speenuma kam ehma algonmenge sarahaddu mi world politics ke geopolitics kulemu mi annani ingresina amerikaya japana mi gawmuta vegen proxy yakan india medueriko emi hunga faratun mi sarahaddu control kurane india kama kandadi mi onnani ehma india en eba majburuwe එමිහුගේ බාර මි channel තහුගේ තෙරේක ඔන්න කම වෙච්චා full ownership ඔන්න කම වෙච්චා මිතන් තනුගේ ගායමෝ තිබෙන එහෙම ඉත්තිෆාග කුන්නු අස්තු අලගොන් මෙන්න මේ අඩ්ඩෝගේ හෙලිකොප්ටර් බේපුනිකි ඉත්තිෆාග කුන්නු අනේ හාලිෆ් ක මිහාර හනිමාදුගේ ෆ්ලයිට් එක බේවි හෙලිකොප්ටර් ත බේවිගේ මෙවන ඉත්තිෆාග කුන්නු ලාමුගේ වෙස් බේපුනිකි එයි මිදෙන්න වි channel තහුගේ කෑරීග පෝස්ට් එකෙන් හෙති ෆමීරි අස්තු ei kommen algon men beenum gen vesno ei ebe from beenum wa gota e beenum wa thanegge kan koffeti ema duniyege world powers nu geopolitics abadus beenum wa maki mi channels tahuge veri kan kur ema rajyege mitennevi channel tahuge bar hodumattaka gaaymuwe tibumuge beenu waram muhimu security yaki hamekani consideration kama waanama india en algon men divehi askariya baruwari kurwani datto algon menge mihunna daskod digen algon menge mihunna alat digen algon menge mihun lavwa ekan kurwen marangala bes ehnam es abadus mijheni emihunge mihun aseta tibe gotaka reifam yonnan ei beenumaki madagascar agavas miharuge seashells kavas adi ehenihin listening post tahuges gaam fatibi gota rajyega mitanta gaam tibegen इंडिया के सलामत रखा तरीकं आदि एमिहुं गुलिफावा गांव तहुगे इंटरेस्ट हिमायत कोमटका योनाने वाडे नवारस्ते 45 गा देवना बडो हुंगरामागे तेरेगा इंगिरेसिम वेसास लंका गा तिबे फेम फहुगे निम्मोकवि अड्डुगे गाम वावी नेवल आदि मी एयरबेस बेस ए सौबकिय लोकेशन को ಅವನು ದನ್ನಾಲ್ ಬೇನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಿ ಎವ್ವೆ ಸಾಲೆಗ ಇಂಡಿಯಾ ರೈತುನ್ನ ನೋನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾ ದಿವೆ ರೈತುನ್ನ ಕೊಯ್ ದುಶ್ಮನ್ ಕಮಗೆ ಸೌಬುನ್ನ ನೋ ಮಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಮಿ ಹಿಗಣಿಕಿ ಮಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತರಿಕ ಎಮಿಹುಂ ಎನ್ಶೋ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಸರ್ಹದ್ದುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಎಮಿಹುನ ಪೇನುಂ ವಾತಿವೆ ಎಮಿಹುಂ ಕುರಾಕಮ ಎಂ ಅಲ್ಗುಮೆ ಮಿ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ತೆರೆಕ ಕುಳೆ ಇರುಗ ವಾರ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಮಿಕನ್ ದನೆಗೆ ಅಳುಮ ಕುರು ಅದೇ ದೆನ್ ಅಳೋಡ ಕೆಬೇನುವನೆ ಮಿ ಅರುತಿ ವಿದಾಳು ದೆಬಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡ್ಡು ಮುಹಿಮ್ಮುವಾನ ಸೌಬದಿ ದುನಿಯಾವೆ ಸಡ್ಡು ಮುಹಿಮ್ಮು ಸೌಬು इंडिया के कॉन्सिलेट एता गाम को मालूमन फेनु इंडिया के नोसवेरे सीमा गुप्ता कोई भी ट्वीट के विदाल फो इंडिया के थागा गाम को रंग उले कॉन्सिलेट की लिसनिंग पोस्ट के मैं अडोसन तिबे बेफुन कीन कुन तो लिसनिंग पोस्ट के ता बानी आदि लिसनिंग पोस्ट के कोदा कम कुरकुर को विदाल ते वैसे वाला ಅದೇ ಮೀ ಕುರಿಗೆ ದನ್ನೋಡು ಹಾವು ವಿಯನಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗೆ ದಾರುಂ ಹೆಲಿಫೋನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕನ್ಸಿಲೇಟ್ ಕವೆಸೆ ಬೈಂದೆ ಎ ಬಾರು e gawmegge hinga kankamuga malumatan ekko ane gawma for kottino technically ega life innani eta development a hinge projects takma mi malumat howa eka mike kawaga war gina fara kura kamaki intelligence ke tere ngeto listening post ko me kura kamaki hisab gonta hoga datur kurumunda ulund fahartawge traffic beluma e mi etan tanum pass kura message ta record kuruma aduma submarine college movement tar report kurma record kurma ika baavaru activities ta listening post ko korani hame ya ekuka e hisab gatek gahinga land based intelligence ke tarang se hame ege tere activity inge to और बड़ा शुक्रिया है दोबारा मुहिम मालूमात के कुरिया बे फमस्ती सा कुरबनी देन अरोड सवाल अमास को दे सा शायद कुरी के अड्डू के डिप्यूटी मेयर
මේ අඩ්ඩුගේ හිංගවුම අඩ්ඩුගේ මැනේජ්මන්ට් අධි ගවර්නන්ස් දායරාග මසෙක් කරවා ෆා වේෆ්ලක් ICයතෝ මේ අඩ්ඩුගේ ඉන්දියා කොන්සියුලේට් ගාම් කුරම් මසෙක්කතුගේ තෙරේගේ ඒගේ ඉජුරාත් රගල හිගාකම කබූල් කරමන්ත අධි මේයර් ඩෙපියුටි මේයර්ගේ මගා මදා කරවි අඩ්ඩුගේ zimmadaar අඩ්ඩුගේ මේ zimmadaar මගාමක කුරි මුන්නේ වේෆ්ලක් ICයතෝ කුරි කම්බුඩුන් තගේ කුතෝ शायद ने माइक के ने म्यूट फेंगे तो मेरा अनेकाश म्यूट वेंगे तो आदि और बहुत शुक्रिया आलगोन में मिदक्का वाह की वाकी बायका एक पुला नूने वाकी बायका देखलो दक्का वाह के नो ಹಗೀಗತುಗ ಅಟ್ಟುಗೆ ತರಗ್ಗಿಯ ಕೊನ್ಸ್ಯುಲೇಟಕ ಗುಳುವೀಮ ಎಸ್ವಾಲು ಪೆದೆನ್ ಅಳ್ಗುಣ್ವೆನ್ನ ಮೀ ಕೊನ್ಸ್ಯುಲೇಟ ಗಾಯಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ವಾಹಕ ದಕ್ವಾ ಬೇಪುಳುಂ ದಕ್ವಾ ಪುರಿ ವಾಹಕತಕ ಬಜಾರುಗ 270 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾ ಡಾಲರಿಗೆ ತರಗ್ಗಿ ಮುಗೆನವೆಗೆ ಉಳೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವಾನೆ ಅಳ್ಗುಣ್ವೆನ್ನ ಸ್ವಾಲು ಪೆದೆ LOC ಎಗ್ಗೆ ದಶ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಗ್ಗೆ ದಶುಂ ಹರದು ಕುರಾಯಿರುಗ waki kankantaka majbur kuruwagen e pasa beenu kurwe gotan onna kametto e algon men addu city ge tasawwuren ekulawada maseke kuriruga evs hisabaku miwihatana addu ge taraggiya gule gotun ekulefawa evs plane pahatugo wes kurigo wes meltere wes waki government ge beru government ge consulate ka addu ge taraggiya gluwa bakane adi amudun මිහාරු ඉන්තිහාබ කරන කවුන්සිලුන් අදි එහා ගින දොස්තකේ නුවනි සම කුල්ලියකන් අඩ්ඩුගේ තරක්කියකි පේරු ගමුගේ කොන්සියුලේට් එකේ බුනේම ඒ වර බොඩ සවාල් උපදේ කමේ මියදු අලගුන් මෙන් නිම්මා නිම්මුමුන් හරෙග්ග ෂෝට් ටර්ම් බෙනිෆිට් වේදානේ එහෙනම් මෙස් දුරු මුස්තක බලක අතේක ආහාර මියදු අලගුන් මෙන් නිම්මා නිම්මුමුගේ නතිජා ජෙනරේෂන්ස් තක දෙමිගෙන් දායරුග ಇದು ಮಾಲಿಕ್ ಎವಳೆ ಹಾಲತುಗ ಸತೆ ಕೊರಕಂ ಹಾರು ಪಹಂ ಅಡ್ಡು ಗರೀತುಂ ಉಳಿನ್ ಜೆಹುಮಕಿ එකශීගෙන් වාක එහෙම වකින් හාස්සකු වකි ගවමක බරෝසාවෙකින් එහා අලුගුන්මෙන් අමිල්ලෙන් ආදේශ කුග්ගෙන් කහල ගොතක බේරුගේ බොඩු බාරකන් අඩ්ඩු හවාලු කුරන් උලේ උළුමකි ඒ අලුගුන්මෙන් අම්බොඩුවා තමයි 270 මිලියන් හා ඩොලර් අඩ්ඩුන් හරදු කුරුමට්ටක අලුගුන්මෙන් නුජේ ಅಡ್ಡು ಬೇರು ಗವಮಕ ಹವಾಲುತ್ತಾಗ ಬೇಹುಂ ಬಲ್ಲವ ವೆಲಾನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಕಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ದಿತಿಂಗ ಹರಕ್ಕೆ ತಿರೇಗ $70 ಮಿಲಿಯನ್ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ದಿರ್ಮೆದುಗ ಅದದಕಂ ಹರದುಕೊ එහෙම වක වඤ්ඤම් අඩ්ඩු තරකී කුරන් හකීගී ප්ලේනෙන් ඔයගෙන් අඩ්ඩුව කමෙක් කුරන් උලේකම වඤ්ඤම් අලොගණක ගබුලෙන් නුකරවේ පේරුගේ ගවමෙගේ කොන්සියුලේට් එක ගුළුවාගෙන් ඒ තරකී ගෙන්නන් එදක්වා වාහක දැන් අලුඩ අනේ ශායිද කොල්ලම් බේනවා අනිස්වාලකි අඩ්ඩෝගේ මේ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಕಮಗ ಹುಂಡ ವೀರುಗ ಎಲ್ಬಿಸ್ ವರಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನ್ಸಿಯುಲೇಟ್ ಗ್ಯಾಮ್ ಕುರಾಮ್ಗ ವಾಹಕ ಸಕ್ಕಾಫ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಫದ ಹುಷಾಳು ಹುಷಾಳ ಅನ್ನೋತೆ ಫದ ವಾಹಕೆ ಮಿ ಇಸ್ಸಾಫ ಇಕ್ಕ ಹಂಗಾಫ ಇತ್ತು ಅಡ್ಡು ರೈತುಗೆ ಎಲ್ಬಿಸ್ ಖಿಯಾಲ್ ರೋದು ಮ ಮಶ್ವರಾ ಹೋದು ಮ ಕಮಗ ಎಬೈತ್ತು ಈಗ nu mi evs hisabaku alugumenki miharu mi sarkaru genomattaka masake kuri mis mihen alugunaki alugunmen manifesto tan hada adduge wawdunama hada mihuri hakame kuri mi evs hisabakun akame nu ege hitan awma alugunmen mihar suwalu fede addu wawdunama yaki beru gawmekke sponsor ekto beru gawmakun vi wawdetto කොන්සියුලේටෙන් එළුමුගේ බේනුමට්ටක ඉන්දියාවෙන් වී වෞදතකෙත්තෝ සුවාලු ෆෙදේ හිසාබ මිහාර කාංකම් මිතියේ අලුගොන්මෙන් අඩ්ඩුගේ තරග්ගීය රාවා ප්ලේන් තහුග අඩ්ඩුගේ ට්‍රේඩ් ඇන්ඩ් බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එකි කොබාතෝ කවුන්සිලුගේ ට්‍රේඩ් ඇන්ඩ් බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එකි බේරු ගවමගේ කොන්සියුලේට් එත්තෝ මේ අඩ්ඩුගේ රයිතුන් සුවාල් කරන්න කොබාහියේ අඩ්ඩුගේ ව්‍යාපාර කුරියරුවන් අඩ්ඩුගේ වසීපාතන් ඉතුරු කුරන් උලේ කමකි
algona sebbas hateka salis $1 million ge project amma bune soyekoggen kuriyeggen dan ule 30 hikku haddiya first sector ge ben maradu hikku meke tamaka nahada 40 kilometer ge road kuruma algona suwal ufede loan naga line of credit ehi ennu miwagutu rajyege inflation rate hori 1.37 hutta 1.5 ge interest rate uga naga loan algun men kuranchi hena tamki mitage viyapari tarakki kobahiye mi kurang ule harultakun algun men upeddene wasifa tahki kobahiye adduge gdp annane kuriyeruma මීගේ එප්ස් කමක කොන්සිඩර් නුකුන් හම කොන්සිලේට එක ගුළුවාගෙන් $200 million ෆලෝ හික්කා මගුක තාරු වල මිකංකන් කුරන් කුළුන් අලුගුණ හම සුවාල් ඔපෙතේ මී අඩ්ඩුගේ තරග්ගීගේ එප්ස් තනේ ලියෆ වාහකේ නුන් හම කුල්ලියක ෆෙමතියක මේ Tidawladi vivaram fultake adduge ayituna consul me consult kure wegen adduge me kurige council as baak dekkige nimmun comment nunkati fa kotebi dawlad swala masqalan me adduge dive rajyege nisbatun dive emme fahuge bohimenuge hisab tak balar gos wazifa netumuge masad emme bodu SCT iyata emme bodu SR Lima India ke consulate gam koroni India में उन्हें अड्डू अंगास व्यापारी कुरन फंसे हैं बवे कुदी व्यापारी तब इसको फंसे हैं वाना मिकाद हालत वजूद वेगे नन्ने इरुग एक सबब अड्डू के इत्तिसोदन आदि अड्डू के इत्तिमाय हालत अतुदान कम फनिवडा गन्न असरता के बात शुक्रिया सब माइक के तो आदे मी थैंक यू शिफजान मीगा algon hama mi mawduwa wahaka dakkan jehetius mini haram ingeto algon ka nuisne mi considerate gayam kurati ekama behegutun gawmi bahuse kuran jehidana kamaka algon ge buddhe kanu fene de hennamas gawm ge bahus ufidje mi dimawe got ki india ge nuhakum buni india ge kebiritu nimmafiye mi haru nimu kuriga divarajyega addotuluga considerate gayam kuran den kan dimawi gotun war munasab ko dimawi nuswari sual kurwa fahme edwahu note ere namus tibeflu sual kurwa fim divarajya raisul jumhuriya bikama bihe gotu ima raisul jumhuriya vidalu wicce adi mashwara kuref ekkamen nune den algonu ustem badagin huri den hisabum mi anegen diplomatic process onna gotakun ekankan kuriya hinganekam den nashit men ebabe engoda non warrangala de hutta kulliyaka ane duwahu wegotaki addotuluge isite raitu majlis member vidalu jemi wara mi addotuluge targiyetta ka kurinje vekkabke warbodi sodi kuriyeru annane den hama addotuluge meyeru se vidalu je emmi ma demmi gotiki mi ane demmi kam mevi bahusaka mi ane rayituge medu hinga bahusaka detto algona gabo kurebe gotu dive rajyege emme bodu deficit embe e kam me midakkadeni informed discussion na fursatu netum me algona men abudues future forecast koffa de ekkada anin ekkada hurenu to eka bolage men aldage ekada oyenu to fortune tedin detto ekahada gotaka de are professor ogel war bode wa dakwa afkarne komisar data ya muda de professor ge di area thami data neti algon men mi waha dakka jeni hema algon men hitu gowne ecche algon men hitan ara ecche algon men hama mi fortune tedin algon men hedeni mi sadaka ebbe flok vidalwani titanu mi ane mi diviraj alugatiwani ane ebbe flok vidalwani nunege titanu warapodi taraggi annane mi ane addotulu hama den algonda save addu budafa mi discussion adawat libunima algonda vistumugo suri mudin ehengecche algonda ki abudus ijtimai dara musekura mi bi algonda bar muhimmi taraggi de algonda taraggi viste gotha mi considerate ge ask mi $200 million ge mi ane infrastructure ge taraggi annu gotha war tafatu divihe rajyega addu aki intellectual mi ane habe detto mi tarihe bedikamu ge ves dive addu ge emme bodu tarikai ki addu otoluge mihunge intellect emihunge hivvaru emihunge mi kerun terikam
එහෙම ඒ අඩුවගේ ඩිවිඩන්ට් කී දත්ත අඩුතුරුගේ ඩිවිඩන්ට් කී DNA ගුලිච්ච කී එහෙම ඒති උපදවට්ටක ඉන්වෙස් බසකත මේක තෙරේගේ මේ තරගී තෙරේගේ අලගොඩ කරන ෆෙඩේ අලගොඩ ගබෝ කුරාගත ගඩොතුරු තරගීටක අලගොඩ මසකේ කුරාකම බඤ්ඤ අඩු සේව් කුර අලගොඩ බේරුවා කොමඤ්ඤ අස්සුක අඩු සේව් කුර ජී පොන්නත 40 පස්සහර වෙච්ච අලගොඩ මේ අනේ ඉංග්‍රීසි දායක අඩුතුරු ගමු නවර්සයක හද්දි හයිගේ මාච් මොගේ නවර්සොත් ෆාබගා මී අලගොඩ කී එහාතනම් විවි 40 පස්සහර තෙරේගේ අඩු සේව් කරබෙක ඔති ඔබ්බද ගල්ලා හිටාද ෆලු මියදු සේව් අඩු කියාකෝ බයක අලගොඩ මේ මිවුලනි මේ අනේ හේෂ්ටගේ හදා මේ හේෂ්ටගු හද මේ ෆෝන් නැත මිහා දොස් වෙච්ච මේ හේෂ්ට හදාගෙන අස්සුක අඩ්ඩොතලක තරගියට්ටක බෙන්නුවා කවුන්සිදුම්ස් අධි රජතුම්ස් අධි හේවදමියුම්ස් එම්එම්ස් කරම මේකබකි ෆුරතම මේ ශාහද විදාලගත අඩ්ඩොතල රජතුක හියාද අද්දොතල රජතුක බෞද්ධනාමය මෂවරයක් හද බෞද්ධනාමයගේ තිරෙන් මිකම් කරමි දෙක් අලගොඩකී අඩ්ඩොතල උලේ මිහෙන්නු හෙන්නුස් අඩ්ඩොතල නිස්පෙබ්බාමි මිතරු තිබි අලගොඩ අලගොඩ ගබෝ කරාගත අඩ්ඩොතල $200 මිලියන් හදපු කරුණ හදම් වියච්චකි ඉස්ලාමී තවදීම් දේ යුනිවර්සිටිය විවාහ කරුණ එහෙම ෆෝරම් එක දෙක්කිය බේෆලු විදාල අඩ්ඩොතල වශහා මිති මුලින්වස් මයිනොරිටි මුස්ලිම් තිබ ගෞතකේ ඉන්දියා යාදග ගොස් අදි මිහිම් හුරි ගෞත සිලෝනා අනතරක එහෙම එතනතන ඉස්ලාම් කියවන් අන්න මිහුම් අඩ්ඩොතලන් ඇස් එතනක මේ ජමා වෙජ්ජකම වෙජ්ජ අඩ්ඩොතලක උපදිකන් දානේ මේ එක්සෝදී කුරියර්මා තරගිය අඩ්ඩොතල දිගුන් දානේ වාගතික මිස්ටර් ඉංගේතෝ දැන් අඩ්ඩොතලගේ මිහුන්නකි දිවි රාජ්‍යයේ රීජන් ගොස් hospitality and tourism ගම එම්මේ වරගොද මිහුම් එම අඩ්ඩොතල ගම ඒකත hospitality and tourism යුනිවර්සිටි එක හදා ෆියස් අලගොඩ මෙන්න අඩ්ඩු සේව් කරවෙන්නේ අනික එකම දැන් අනිකම කි මිහා ශිෆ්සාන කර විශ්වාද අලගොඩ මෙන් තරග්ගිය කෙරස්ක මියුණනි කි කුරන්තෝ දිවි රාජ්‍ය බස්මචාල කරගොඩ ගොමුරු මිවිය හතර ගොස් අලගොඩ නේ ෆෙඩිජ දිවි රාජ්‍ය වර තරග්ගිය තුජි දිවි හිමිහා එව්වේ කීත්තෝ අලගොඩ මෙන්ගේ GDP $3,000 $13,000 කරා දිවි හිමිහා ලැබුණ කොහොමද දිවි හිමිහා ලැබුණී විදේශීයක නෝකරි කුරුමක ශරෆ් එහෙම අලගොඩ මෙන් මිහාර මිබුණා තරග්ගිය ඇස්කින් අඩ්ඩොතලක තිබිදාළුවේ වසීෆා නෙම් ಕುದಿನ್ನ ವಜೀಫಾ ಮಿಹುನ ಮಿಕಂಕಮಾ ಬೆ ನಂಬರ್ ತಕ ಮಿಕಂಕಮಾ ಬೆ ತಸವ್ವರ ಎಮ್ಮೆ ಫರತ ಬಾಂಗುಡ್ ಹೀವನಿ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ದಿವ ಕುರಿ ಅಣ್ಣನ್ ಚೇಲಿ ಅರ್ಗುಣ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕೊರನಿ ಅವ ಮಿ ಅಡ್ಡತೊಳುಗೆ ಬೇಯರ ಅಡ್ಡತೊಳು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿ ತಸವ್ವರ ಗೆನಸ್ ಮಿ ಮೌದು ಮಾತ ಎಕ್ಕೊ ಅಡ್ಡತೊಳುಗೆ ಮಿ ಇಜ್ಜತಿ ಮೆಂಬರುಂ ಬಸ್ ಎಬೆಫ್ಲು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ತಕ ವಡ ಮಾದೇಗೆ ತಿಬ್ಬಾಗನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ತಕ ವಡಾಗೆ ರೈತುನ ಮಶ್ವರಾ ಕುರವ್ವಾ ಒಳುಫಿದುವಾ ದೆವ್ವಾ ಎಬೆಫ್ಲುಂಗೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ತಕ ಎಬೆಫ್ಲುಂಗೆ ಮಿ ಅರೆ ಮಶ್ರೂತ ಒಳುಫಿದುವಾ ದೆವ್ವಾ ಬಿಫುಕ ಕುರ್ಬಾಂಗೆ එහෙම අලගොණගේ එන්නකොට කම්බඩෝමකි මේ කොන්සියුලේටඩ් නු අලගොණ එන්නකොට කම්බඩෝමකි දිවි රාජ්‍යක ආමුක කම්කුංගා උසුදුම් රයිතුන්න ඉන්ෆෝම්ඩ් ඩිස්කෂන් නේ කුරවේනේ මේ අනේ බාහෝද මේ හම බිස මිකවගොස් නෙතු කොන්සියුලේට් කන්තෝගොස් අඩු තරගි කන්තෝගොස් නෙතු එහෙම මිකන් අලගොණ මිදක්ක වාහක තෙරින් කොමිස් බයිෆල පඩොස්සාගේ මිකන් අලගොණ දෙබැෆි අලගොණ හේවනේ වරබුඩ රංගලක වානේ बड़ा शुक्रिया है तो प्रोफेसर आवडाने कास्ते तो सवाल धन्यवाद है तो मेरो जब मैं शिहाब में सद प्रोफेसर इस बार बड़ा फाहल करोगा फिर हिसाब तक कितने थे डाटा है नो दिबे मी अड्डोगति भी किया इंडिया भी होने कब विस्नेंगे इंगनी को मशरूत के कम आदे मशरूत के इंगुम कॉन्सुलेट में मसौद पे सागोमेंट करनेंगे और सवाल है कि मी अड्डू के रही तो ना मी कॉन्सुलेट गाम कुरुम का कंसर्न वन जे कमक मिकम वा रीजन ना की बात तो आदि ए बराबर गवर्नमेंट ना मी साफ को एब विदालु मी कॉन्सुलेट गाम को मताद करवा बेफलो मी अड्डू के तरक्की गुल के कम केवे मा अड्डू के तरक्की टक दम शिहाब विदालु तसव्वुर हकीकत का के दुनो कोम कॉन्सुलेट बेनो वे तो एवस कम के एवस कम के कॉन्सुलेट पूरे गेन तो ए तसव्वुर हकीकत के देने algon korigas denne wehen algonaka gabbo dennu korave consulting adigene staragi korave ne me vidalo ni sadi gotum besadi umrani gotum besadi ijtimai gotum bes algonaka gabbo dennu korave dehim bihar almen consulting establish koram mi kota algon menge me bagutu nagalu ngeta sarkara adi alang mi ay council ke bagutu nagalu ki algon gabbo korave gotuko eha buddhire kamakan wedan ieto den kurigas denne wehen astu taragiyaki algon me mihin tibelafa hama miani kame taragi kurambi ingeto duniyage tantanuge mujtama taragi wani egota kannun algon kabul koragotu ingeto e war durala plan taken hedigen hisab take jehigen
mi plena ka ekko koriye dache ege terega adi taraggiye ki hama building take desno ngeto building take naga college ge taraggiye noan mi shihab vidalwe hen aslo insani taraggi sikuni ge taraggiye waram muhim wecche efada kame koran bes mi kale mi ekala wahake desno dekke ingeto mi ge tere ema hudu alugonu ami chipsan alugona tiswal korafia alugona kan hama gabu nukurave egotaka bes conciliating horegen addo tolu ane addu city taragi wane kamaka ingeto algonda ki addu rayete addu de hinga addu de lobiwa mi ehme e haise to ngol mi danna mani yesengeto ema egotta bayar algonda gabu denwe then chipsan algonda miga godo mi captain ifsan svedalo mi security alminge salamata rakateri kama ingeto migotta visnades algonda fahakolden je wara mohimo pointing by mi taga mi har algon men ki wara captain ihsan se dalme wara strategic location ge alme bitibi ingeto me india ki wes algon men ge gair rahmateri ka wange baje ingeto pakistan ki wes almen ge gair rahmateri ka wange baje hame ko china ki wes almen ge gair rahmateri ka wange baje ingeto em algon men waki gawmaka barosa maabada barosa wewa me agota ki algon men ge ehin kair hori gawmaka wara ehin kahala kame algon men me da ka leveni ei hagikatu ge harangalu kamenno ehma algon men ebeje horiha gamata ka wes ka ganakan ebbaraka golum bahtage balance kora ngeto denhama ya kolon fa koddan adivesama mi gawmuge salamata rakkateri kam algon men bisna dairo muhimmo institutions ta muhimmo building ta muhimmo binata to algon abatues divisin labba divihin ege baro eriko divihin ege ownership nagagota kanta kuranga beje misalaka police academy emi India me hon manna eko masake koratana kame alone goto kas dannawani no eta gos kame hingane ke no hingane kame bisal manna ka yagin kame bes ingeto adi hama ikani China and India bes ingeto misalaka ane China sarkara goligen ane foreign affairs building hata henno adi hama igota mi Pakistan goligen ami parliament building eri hada engeto algone gotakas dannawani kinun ingeto e building ta balko fohore daane ke ekamo ko hama possibility enge boy ingeto ekam bes kurumoge danno maleche ki mikahala bodeti binata gaumi salamata rakkateri kama gulifa honna binata algon menne ege ownership gengolin cheni algon menne e balahatta erakkateri kama gengolin cheni ingeto ema mi barang algon men bisnalan je mohimmo kandatta me honnani den hama yakon algon dannawala nam miharu $270 million ide vidalen do gagana ka algon ka mi numbers ta kennenge habodo kiha paisa ek mega mi involve ani $270 million ke wa kuda kuda eche ingeto evaro kamek misalaka kora ingeto paharika waguti ufalaka wara bodu eche ka beda hennos kitam me ba or paisa dinas nukuran je kandata honna ingeto kitam me ba paisa algon amille hayaton algon wa ke danna ingeto shipsan midadi fahom america kompunyakon algondan ofa kori $5.5 million ingeto algon hadafari algorithm emihum ben bi ganna ingeto algon ge gagana ka high kamastu ge masekatu ga ka midakka ingeto $5.5 million ki war bodu eche detto emihum algon kare dennebi algonda ane nagudu fasa algon account for no anme mi algorithm ge detail da mige code iman mende desha ingeto ekam algon dennebi nuneke ei algon misal ekanta coffee algon gabul kore egotuga insani karamata insaniyata gellu pedane kama e komfuni kofan algorithm beenu koge ehme $5.5 million ka algon beenu noi efada kama insaniyata gellu mane kama kor ingeto am gas algon e fasa e war mummi moise ka bana detto and danno mele check 5 paharan algon men fasa ya she noni ekala kam kama algon men jehene visna mige consequence ke kobat ingeto adi gaumegge vis adi farudun takekke vis adi ehinkotaka vis alume visnan jehene mikala begota alume nege decision takaki kihine kurimago kihine banjiyataka then shihab vid wagigatuga alume na baraboda muhimmo mige consultation ye alume zuwanu kom ekito me alume israbbehin kiketo me dannawani me dannawa public consultation e hagigatu wara muhimmo द्वार को शुक्रिया इंगे तो प्रोफेसर मी कैप्टन ihsan award hom work kurukul ko inge to mi komme befal ka ves komme swali danawale to mulene कैप्टन ihsan midalo de security go to algor me mikan mukurinti e me muhim reason ki ko emme goda sawbaki daru nagadana inge to mi the case of Hawaii yet navaste asharstek nodi hatar ka jehende Hawaii ke republic amila minimum dawlat
ngeto asharste ka nodi hatarakun ferigen mi america ge territory e gotugo miyoti devana bodu horama aski honderu japan mihun america gaga jahambegen gosjehi hawaii faluterege hori america ge bot faru yellum vi kombe to hawaii ngeto ekam hawaii mihunna ka nete ngeto mi japan mihunna ka des dushman ko necessarily ne emege dushman ki america ema awunge mi kuri zamanu go mihun bunati ves ahan bodu degeri thalairu edetere nuwanno etto ema china ya america ya deterega miyo fini hagurama tereya algon men veddumaki mi warpodu massede india en ekon kuris komme bay kuris e bihunge beenumaki emihunge sadama tarakka terikam ekam ega mi compromise wegen midani nikamati algon etto emihun e adduwa tola dimada funuwala misailakun adduge emihun baavwa mi ulandakun e misaidu as nahane mi ihsan to kiyani noni mi apadre to kiyani ngeto eti jehi govima ihsan was gowan apadre was gowan ema ege gelduma kimi emme simple kon alonda denne wen waru ngeto eka miga mi range of security issues ngeto mige teren nikumegen annana ehema algon men evistumu gatiya den miharu nawastek fansas noe game phone america ge state ngeto hawaii e majburu kame no to hen annan ehema algon men neden algon men naki minimum mustaqillu ko tibi egota tibe beenum waan jehene raite ngeto algon men ballwa mikamu ge complications ta algon umurun ashara harwanden addutol golundiruga hama farmatiga mahag gossa farmachan ara bodi hide mihuriya kame kokkon hutta school ge fisheries science kiwa den vegan kudasruma bangiru india mi hen algon fisheries science kiwa den miyanna ಇದು ತಪ್ಪಳೆ ಬಡುವರನ್ನು ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗ್ ಖಂಡು ಫಾಳುಗ ಉಳೆ ಬಡುವೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗ್ ಕಾಬೆ ಫ್ಯಾಂಗ್ ಉಳೆ ಬಡುವೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ನೇಗೆ ಗದೆ ಫಾಳೆಂಗೆ ತಾಕು ನೆತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ತ ಮಹೆವೆಸ್ ನೋಡೆ එකමක ඉන්දියා මිහාස අලුගොන් කාරි විපුණනි ලණ්ඩායක හුන්නානි නූපුදේ ඒක හුන්න හොළුඹ හුන්නනි මිසයිස්ගේ එම අලුගොන් මෙන් එව්වර පොඩ අලුගොන් මෙන්ගේ ඕනර්ෂිප් අමිද මිනිමම් කන් අමිද වන්තකන් දමහට්ටන් ඒ රූහුගේ ඒ විස්නුමුග තිබෙන්වානේ ප්‍රොෆෙසර් ඔගේල් විදාලේ ෆද වගුති ෆහරෙක් හල්ලෙන් නුවත උෆදෙ නුවත මේ අලුමෙන තිබේ ෆෑසයි දවුත වන්න ෆෑසයක වේදාන එකම අලුමෙ මීග සතේක හරු ෆහුන් අඩ්ඩෝතෝ ඔන්නානි රිපබ්ලික් ඔෆ් මෝල්ඩිව්ස් කි අඩ්ඩෝතෝ තෝ mi kuran jehena suwal kamal labo the national road hum gorakhpur ko ngal khas jawab devunge de hal danwa me demme captain hisan fa korava fe china ya mi america de terege hinga fini hagura ma gawaka government nak ke baduive adi india ya china de terege mi asia ga viswar bodu mi aramunganna baraka niharu establish we fe baraka de terege hinga mi kantachake bahige ನಿಕಂಕಮಗೆ ತೆರೆಯ ದಿವಹಿರಾಜ್ಯ ವಾಣುಮುನ್ ದಿವಹಿರಾಜ್ಯ ಫೈನಲ್ ಅಕ್ವಾ ಮೆ ಮುಜ್ತಮಗ ಕುರುಮತಿ ವೇದಾನಕಮ ಲಫಾ ಕುರವೆ ಕಂತಂತೆ ಕಿ ಕೊಬಾತು ನಾಶಿತ್ ಹಾಗೆ ಬೊಡ್ಗೆ ಬಾರ್ಗೆ ದೇತರೆ ವಾಣುಮತಿ ಹಾಗೆ ತೊವಿ ಗೊತ್ತು ಕುರ್ತಿಗೆಲ್ದು ಕುಡಗೋಮಕ ವಾಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೇನ್ ಅವು ಮೆನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಹಾತನ ಅಮ ವತಿ ಪರಾತಕ ಮುಜ್ಜಿ ಸಿಯಾಸ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಜಮಾವತಿಗೆ ಬಂದ ದಿಯಸ್ನೆ ಎಂದು ದುನಿಯಾ ಯಾಸ್ಕರ್ ಬರುತ್ತಾ ಗುಡಿಗೆ non alignment wata wati siyasa wati prata wati siyasa wati ba velaje nihar molen kodwo sino maiki enna sagun menge had siyasa wata wams jeheni hiriya prata sino badehive par balance konna jehena gotuka wati ek gawmaka misalaka idanne agun menge nihar wati india first enna mes me hiriya behons dabu pravan india ki hama wati hoene avatir gawm එනිමම ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තාන සරි බංග්ලාදේශ සමය ඔන්නම්බා ගෝම ඔන්නවානි හැම දැන්වා මියෝන දැන් ඉන්දියාගේ සංකෝය දුර්ගත චයිනා මිය දුර්ගත චයිනාකි සරහදු ගානේ අන්බාර් අන්නමස් දෙකොන ඒෂියාගේ බාරේ ගොත වගන දෙකෙන ඉන්දියා අන්නමස් චයිනාගේ තොබියත ඉන්දියා තොබියත සහත පාත් තවත් ඉන්දිහුර අගොන් මෙන්ගේ කාර් විශ්වාස සවන එදෙනි හම්බර බඩ බැලන්ස් කො ඔන්න ඒක ඒ waki paratika jihunima dibe gendo swara bode ei isalaka danwafana india ede rihakama agon men aike bunu dawsul ni kenne ni ha emi ege baluga mi avacheri gomtaka ekko hama emi hu sala nuganna gota par balance ko gendum agon war boda fahago en sampu langolwan sama ite danwala nge to bi gotu wagda kala yuga india ge consulate India Consulate General office take
then outer government of Bala in Sri Lanka, Hunan, King Kanaka, Candy, Hambantota, and Jaffna. Yes, and the Mesme, China, Kalbodu government, Sri Lanka, every consulate general, Hunan, consular Massican, this Colombo, China, and Mikasa Fatos, Magomen, Master, the Queruga, outer government program, because of the balance, the view of you would ask what India, China, and South. I want to Sri Lanka, and South him again. Then I want to live for Pusta Vati, Lafako, you put it to Danwal and I'm right to now when Panama was a member of Cambo to come to India, the cabinet committee, to my Tiga. I want India, Graitu, Adugama, come Vati with the town of Kutuman's box. You buy a consulate general office in Piazza, bigger in Piazza, this I want Swala Kolan, it's like India, Madhya Pradesh, Rajasthan, or Bihar. Divaraja consulate, who are India Sarpara, then if the M for the Swala Kinan, he had division it هذا بربر شكري عنك ناشد. then me شاهد me كم me فاهو بهك deputy mayor kan kore be flag haisiyatum bidaluang mukutake ko bata. शायद माइक कहेंगे तो माइक कौन कौन दबात algon men India ge consulate gaim kuraruga then algon mi consulate ge bahusga mi adiweni India ge consulate en addu ge gaim kurima algon men na demand wene henga utal consulate then miuleni addu ge consulate ta madugen to e algon hitwale then algoni consulate gaim kurani algon dakka tanike angal wahake algon men mi dakka tanike consulate kurevi daane එහෙනම් මේ ස්මාර්ට් consulate හින්ගොන් තිබ්බා වේව නෝනේ එගවමු consulate ගාම කුරේ අන් කමෝන ගොස්කේ මේ trade school අලා තන consulate බදලු කුරන් එදිච්ච හාල් මෙන්න බුතෝ ඒ consulate ඉපාගෙන රා අදි consulate ඉපාගෙන රහ දාශේ ඒකතන් අමල් කුරාන ඒගොල්ලෝ මේ විශ්නාදෙන් දෙන්නේ හම manfaataka nimmu natija demi public record ga India ge diplomatum me sarkaru ge befulum idala soti ebefulum beenum le rajya ga military presence ni public record ga fennam huriwa miha faalukam bodu gotigga e wahaka deke obba alugonu men India ge Indian benu nuwa imwaran men India ge consulate gennan alugonu men imme wakalat kuranji hama sabenne alugonnaka e kabule nukurave ei alugonu men kuranji hena kamekkama adi eha dashu darajen alugonu men vetten je sababekkama emme $2 million ka hedi ගෞමුතක consulate උත ගෙනස් ගෞමුතකගේ military presence මෙතන ගෙනස් ඒ අලුගොන් මෙන් කුරෙන්ජි තම අලුගොන් නුදෙකේ අලුගොන් මෙන්ගේ ජුවානුන්න වසීෆා හොදදේ වසීෆාගේ ෆුර්සත ඉතුරු කොත් මිහා මේ රිසෝට් එක මේ බන්දු මේ අපම කුරෙන්ජි කමක් යා ආද වාහකේ නුදෙකේ හැම consulate එක වාහක දෙන්න මෙන්ගේ ආද අවුඩ වරගේ රයිතුන් හිතුක මේ සුවාල උපදේ මීග ෆොරුයි හොරි අන්තත්තකෙන් එබ ඔතේ algon men adaki paharige vedane mikamuga minority शायद वर बड़ शुक्रिया हैंगे तो वर कुड़ा वक्त कोले निमें होती हैं बीमा निम्मल मुगो तो हम बस फुल विदान शिहाब विस फुल से कार वडा वाला शिहाब माइक हैंगे तो माइक ಅದು ವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೆ ಕುರಿಯದ ಇದತ್ತು ಹೆಂಗಮ algon ಕುರಿಂ ಬಿಸ್ ತಿನಿ ಹೆಂಗ algon ಮೆ ಇನ್ನು ಸಮ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದತ್ತು ಅನಗೆ ಎಚ್ಚೆ ಇಂಗಿಗೆನೆ ದಕ್ಕೆ ವಾಹಕ ಎನ್ನೆ ಎಚ್ಚೆ ನೇಗೆ ani mawlumat enne data enne den algona ebet me hamyar kelime fahbasiyo war muhim suale algona hitangarani addotul guri zuwana 30 fasaharu zuwana ene kare ahadma hikare khade muhim he divya rajyege rajitaka begin hunna nuwata india rajitaka viya khade masjide wehiye
ingresi vidatu raite ko via kale masse be di addu ingresi dar ko tiya kale masse algon danna mi ule chiki asduga mi kuriye de gane ha ugelos ba professor ugelos ba de asuga e rai e addu to huri mi kuriye fun series series fansas har addu to ulen huri zuana ya eneya beenume wa khame algon men hoda ludevir ko ya de ene ka muhimmen wa de to komme ene dem beenu wane ne kaaj ko de mi hada de heme ene ka komme mi ane gawwe besmuhimmen wane mi nonke besmuhimmen wane hema mi bikamun araga to mattaka ibe beenuwe algon men na gawmiyat kya muhimmo to de hema mi emotional mi wani ki vegen to istayagani mi mikankama behegotu algon men na takole hardana gotegga informed discussion devenge vijayde algon ummid korani shifzan me wadagen addu toluga ರೈತು ಮಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ ನ ಏಕು ವಡಾಗೆ ಮಿಕಮ ಮಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನ ರೈತು ಮಿಕ ಮಿಸ್ನಾದನು ಸಕತೆ ಕುರವಾಣ ಕಮ ಅಳಗು ಉಮ್ಮೀದ್ ಕೊರನಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಂಗತ ದಹ ಎಮ್ಮೆ ಫೋರ್ಸತ್ ಅಳಮ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೆ ಅಡ್ಡು ಅತಳು ಫೆದ್ದಿ ಎಮ್ಮೆ ಇಲ್ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಕಿನಬಯಕ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರಾ ಕದರ್ ಕುರಾ ಸಿಯಾಸಿ ಕಂಕಮ ಹೊರಬಡ ದುರ್ಗ ಹುನ್ನವ ಇಲ್ಮಿ ಬೇಫುಳಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಳಗು ಮಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ವೆಸ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾ ಮುಳೆ ರಾಜ್ಯ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರಾ ಬೇಫುಳ ಎಂದಿ ನಿಮ್ಮಲ ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಕಮುಗ ಹಮ Professor Ogel vidalwang ngiche fahal kolwang nukuta vidalu demne tege ad shukriya gat ami algon hama dannawada benwani komis kala len kai ko algon me masake korunge wara muhimmu kameke eto hama tibela fa counseling hadagin ani kuriyarane mikala gutta buni algon men warang edu hokkota kashe mikanta tani eto haya ko algon dannawada benwani mi algon egotaka siyasi wa mi forum ke algon siyasi kotung ebis gotaka affiliate wa hbs no ingeto am algon gamille haisi tung algon asme algon mi hial mi fal korne sam amille haisi get ekako mi bike kandattahuga siyasi kandattahuga algon me visnan jehene algon menge miyadu war bodu beben hore daningeto madama e bodu bebeya kokkoya masle steda මිතුරුන් හතුරුන්න බේ වර පසේ හැන්ගෙතු ඉකාලසියසේ කන්තව එහෙම වගුති උෆලකන් අල්ගොන් මෙන් එබ්බස් කොතක තුරාදා නොවිස්නා කන්දත නුනින් මාෂේ ඒ අල්ගොන් දන්නවාදන් එම පාපා den captain ihsan visam basfula vidalwan fosatwan get daawun dannawani mi algon menge mi sarahaddaki demilitarized adi algon menge foreign relations huriha gawmaka ku evvaraka beve tanege gotugo bevume divehinnan emme rangalu gotikawta alona me fennani e alon me hama equally horiha duniyage bharataka kwes e golum baabang alon men egen libene emme podu mamfai dive rajya sateka harav sinhan harav minimum kama eku ove taraggi wane maho legga alon me foreign relations baabare militarize kurumaki kommes bayege enemy ege gotu alon men vegen aumuga fursatiki ehme fursat bes pefa ko debbare adinos boda inge awal menge mi panel discussion na kadele fe wagutu sama mihar me nimu kangai den alod hama panel ga bayar wadagen devi huriha befuna wakiwaking hama professor Ogel me captain Ali Ihsan alfaz Muhammad Nashid alfaz Hassan Shahid adi alfaz Muhammad Shihab hama first befuna bes alod menge belun teringa namuga adi alugaduge amile namuga adi se waddu harakatu ga bayiriwa e haraka hingumu gule huriha faratak ge namuga shukuru dannawa adi alod menge mi panel discussion adwasawa bellevi huriha befuna mi panel discussion no comments mi ware ga malumat libadagen a kantattake libadagen fikama alod war boda ummeed kura huriha befuna bes baajeri rekan ede shukriya assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum.